Let's go! It's Tita Pinky's happy birthday today. Happy birthday to her. Ayan na siya. Teka lang. Ayan, Tita Pinky. Thank you. Okay. O, paano tayo lulusot dito? Feeling sexy na naman ako. Teka lang yung driver nyo. Bye muna. Ayan, nandito po kami sa Jojo. Oh, cool. Ano sila? Tara. Hi pa ka na? Star. Hi. Thank you. Sasha. Hi. Okay, okay. Okay. Ayan, dadaan lang po kami ng Jinja kasi happy birthday to you. Happy birthday. How old are you? 29. Sige lang yun. Lakad lang. Tayo. Sige lang. Ayan. Ay, may ano. What's in there? Ano meron? Ano meron? Yan. Tita Pinky, Sasha, alam niyo na gagawin niyo. Sige na. Oh. Okay. Oo, ne. Yo. Teka, magbabay muna tayo dahil mag-aano tayo doon. Sige, Tita Pinky, babay ka muna. Yes, lika na. Let's. Thank you po, Inari Jinja. Okay. Thank you. Napadaan lang po. Ito tayo dumaan tayo? Hindi, sa kabila. Pwede naman dito? Oo naman. Sasha. Sasha. Umuwi na tayo, baby.
Sasha. Next destination. Saan punta Ate Sasha? Iyon di siya. Bakit galit? Ganyan ba? Binati mo na ba si Tita Pinky? Nag-happy birthday ka na? Happy birthday. May ginagawa sa kalsada. So, bakit ako naman, madam? Ikaw ang may birthday eh. Ayan na. Ang Japan parang ano lang din eh. Parang Pilipinas. Pero maluwag. Hindi, I mean kasi yung ganito sa kalsada. May ginagawa sila. Ang mga kalsada ngayon ay mga ginagawa. Kasi kailangan kasi nilang ubusin yung wakat tayo. Mama, bilhin ko daw yung bahay na yon. Eh di wow, di ba? Parang akala mo nagpapabili lang siya ng candy. Mama, bilhin mo nga ng bahay na to. Hindi, I mean yung Japan kasi, kailangan, before pa mag-April, maubos na nila yung budget from the government na ibinigay sa kanila. Para bigyan sila ng bago. Ano, Sasha? Oo. Eh, bakit yung bahay yung pinapabili mo? Eh, di yung trampoline lang. Oh, trampoline lang bibilhin. Ang sabi mo, bilhin ko yung bahay. Milyonaryo si Mama, nak. Lampera si Mama. O kanina yo? Oh my gosh. Manghingi ako ng pera. Oh, sige na, mag-ano ka na. Off na. Okay. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Tapos na. Na-off mo na? Oh, ima, daijoubu da yo. Okay. Ayan, uwian na po kami. Nasa shoe locker ako. Fresh na. Duling. Uwian na kami. Tita Pinky, namula ka. Bye! Sasha, yung shoes ko. Naka-video ako. Okay, let's go. Oh, gabi na po. Ay, putragis. Pero maliwanag pa. Come on, let's go. Kimochi, Sasha? Yokata? Kimochi dati. Uwian na. Dinner naman. Happy birthday to you. Happy birthday. O, diba? Thank you. Dance, you Dun, dun, dun. Sasha, dance. Dance. O, diba? Thank you. Yay! Dun, dun. O, diba? O, andyan sila.
O, game. Hipan? Wish ka daw muna. Ako. Wish. Sokin. Ang haba ng wish niya, oh. Okay. Game, blow! Oh, Yay! Oh, teka lang nga, Sokin. Dinkit siguro. Sa tomate. Iyo! Sokin, dozo! Ayan! Omedetou! Oh, diba? Oh, Tita Pinky daw! Ayun na daw si Sokin. Oh. Oh, yay! Thank you. Thank you. Unboxing si Tita Pinky. Dali, dali. What is this? Ano yan? Wow! Happy birthday! Thank you! Ano daw? Ha? How? Ano? Ayan, no, may kuhaan siya. Thank you! Wow! Oh! Ay, anong ginawa mo? Ayan siya. Hindi, ayan siya. Ganyan siya. Bracelet? Oo. Ay, thank you very much! Sokin, skite, Tita Pinky ni. Yan. Ay! Tikinay. Si Mama na lang. Correct mo, te. Sokin. Ako na. Yakure mo, te. Oh. Ay, nako. Simple problem cannot solve. Ah, di ba? Wow! Thank you! Wow. Thank you! Oh, di ba? Oh, bagay na bagay kay Madam. Bagay-bagay. Thank you very much! Yay, happy birthday. Thank you. Speech. Oh, sa lahat ng bumati sa'yo. Thank you! Mahihain si Madam. Thank you very much! Hindi naman isa-isa. Okay. Thank you. Thank you sa inyong Thank lahat you, thank you. ganyan. Happy. Okay. Thank you. Okay. Off ko to. Sige, bye. Thank you. Thank you, Tam. Okay. You're welcome. Yay! Tita Pinky ni presento. Ay, arigato. Yasashi. Oh. Daijoubu. Wow. Thank you. Yasashi. Arigato. Thank you. Oh. Say hi. Ayan, pinicturean ko. Okay. Si Yuday din daw. Yuday mo dati. Oh, diba? Tita Pinky, no? Oh, UB1 naman daw. Sing-sing naman daw. Hindi kasha. Thank you, Ate Sasha. Okay, just sa Sintaro karaas ko ni ita. Come on, May. Come on. Thank you. Okay, 1, 2, 3. Ano yan, Sasha? Ba't ganyan ang smile? Ayos. 1, 2, 3. Okay. Lugin po ako. May ano pa pala sa'yo si Nat. May regalo pa sa'yo. Oh, di ba? Sige. Oo, picture mo. 1, 2, 3. Yay! Ayan. Na? Ha? Okay na yun. Hindi, maganda nga eh. Tapos,
Oh, pasensya na po sa mga friendship, hindi po kami naghanda. Kasi total, mga busy din naman. Ngayon, Social distance. social distance, tsaka ang hirap mag-invite. Busy din po. Kaya, family lang po muna. Ayan, nagdilim. Sige na po. Bye-bye! Happy birthday, Tita Pinky! Thank you sa lahat na bumate. Thank you. Okay.